ये सलामी आज जाना हो कबूल मदीने के साथ हजारों सलाम मदीने के साथ लाखों सलाम मदीने के साथ करोड़ों सलाम मदीने के साथ बेहुद सलाम बलकल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही नत जमीअ बससालिही ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह अल्लाहु 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 इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह 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 ए अल्लाह 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 প্রত্যেকে একটা সূরা ফাতিহা তিনবার সূরা
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma ameen. Allahumma ameen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu alayka sayyidi ya Rasulullah. Allahumma ameen. As-salatu was-salamu alayka sayyidi ya Habiballah. Allahumma ameen. As-salatu was-salamu alayka ya Shafi'ul Muslimin. As-salatu was-salamu alayka ya rahmatan lil alamin. Allahumma ameen. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلقه كلهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم امين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم امين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وكشف الأحزان وجلائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم امين. फरियाद रस तुझ बिन नहीं मौला मेरी फरियाद सुल्तान दीन शाह जमीन मौला मेरी फरियाद आमीन। मकसूद तने मतलूब जहां महकना है तू सारा जहां मुश्किल कुशा ये आज़मी मौला हमारे फरियाद से आमीन आमीन। सलाम नूर चश्मे अंबिया अस्सलाम बादशाह औलिया अल्लाहुम्मा आमीन। फज़ल करिया रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते अल्लाहुम्मा आमीन। सैयदे कौनैन शाह अंबिया के वास्ते अल्लाहुम्मा आमीन। इलाही आलमीन ये अर्ज़ है मेरी कबूल इस्तजब हाजा दुआए मुस्तफा के वास्ते। अल्लाहुम्मा आमीन। हज़रत उस्मान की रोह से मुझे मत खजल कीजिए मुझे साहिब हया के वास्ते। आमीन। है आलिम तेरे है मेरे ये इल्तिजा मुल्ले मुश्किल हो मेरे मुश्किल कुशा के वास्ते। आमीन। बुलबुल बागे मदीना ने रसूल यान बीबी फातिमा खैरुन्निसा के वास्ते। दे खुशी दिल को मेरे सर सर चढ़ाए निकले मुराद उस हस्ताई जिगर हसैन हुसैन साहिब लवा के वास्ते। आमीन। हर तरफ से फौज गन में आके गा रहा है हम लोगों को आमीन। बनाया रब शहीद करबला के वास्ते। आमीन। कुछ बिंदाद जिसके दे बे या खुदा जो दर फरियाद रस कर जानो लवा के वास्ते। आमीन। जोर का जिम तक और बना के और इमाम मेहदी है पीरे खुदा के वास्ते। आमीन। या इलाही सब उठा लो दर्द बंदे हो कबूल महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख सैयद अबू मोहम्मद मीर मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहनुमा के वास्ते। आमीन। या इलाही सब उठा लो दर्द बंदे हो कबूल आते रसूल बंदा नवाज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा हाजगान हुजूर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहनुमा के वास्ते। आमीन। या इलाही सब उठा लो दर्द बंदे हो कबूल औलाद रसूल गौस जमान हजरत शाह सैयद अमनत शाह रहमतुल्लाह अलैह रहनुमा के वास्ते। आमीन आमीन आमीन। इलाही सब उठा लो दर्द बंदे हो कबूल हुजूर गौसुल आजम गौस दौरे गौस मजदंदारी रहनुमा के आमीन। अपना नबी इश्क ते मोदे राखियो याबाद खुद के मिठाए जैनो या मौला पाई जैनो अपना रिशाद। आमीन। पर्दा मुदेर उठाए दाओ दया करे देखा दाओ तारा दाओ गालो गो या इलाही। आमीन। देखा दाओ तारा दाओ गालो गो नो बीजी
आमीन या इलाही अपने जाते किबरिया के वास्ते आमीन। खोल दे दरवाजा रहमत का दाके आमीन रहमतल लिल आलमीन खत्मे रसूल जाने जहां अहमद ओ हामिद मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते मुश्किल आसान फरमा रंज गम सब दूर करे साहिब जुद सका शेर खुदा के वास्ते चश्मे फातिमाया ने हुसैन इब्ने अली सैयदो शोदा शहीद करबला के वास्ते आमीन 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 मालो दौलत जाहिर व बातिन अता कर गायब से शाह जैनुल आबिदीन शाम में खुदा के माफ कर दो आए खुदाए दो जहां मेरी गुनाह गौसल आज़म पीर मुर्शिद रहनुमा के वास्ते आमीन 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 आपके दर पे में जो आए उसका दौलत तो मिल गया मेरी दौलत मेरी शौरियत गौसुल आज़म आप है आमीन। আপনার দরবারে আলিশানের মধ্যে আপনার মহান ওলিকে সামনে নিয়ে দুইখানা ভিক্ষার খালি হাতকে তুলে দিয়েছি মালিক আমিন। আমাদের ডাইনে গুনাহ বামে গুনাহ সামনে গুনাহ পিছনে গুনাহ মালিক এই গুনাহবাঙ্কা হাতের দিকে তাকালে আপনার রাগ উঠে যাবে মালিক ওই দয়াল নবীজির উসিলা দিলাম যে দয়াল নবীজির উসিলা আপনি আদম আলাইহিস সালামের দোয়াকে কবুল করেছেন মালিক আমিন। ওই দয়াল নবীজির উসিলা দিলাম যে দয়াল নবীজির উসিলায় আপনি নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তিকে পার লাগিয়ে দিয়েছেন আমিন। ওই দয়াল নবীজির উসিলা দিলাম যে দয়াল নবীজির উসিলায় আপনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্য আগুনের কুণ্ডলীকে ফুলের বাগানে আমিন। ওই গৌসে পাকের দোহাই দিলাম যে গৌসে পাক চোরের দিকে নজর করলে চোর কুতুব হয়ে যায় আমিন। চোরের দিকে নজর করলে চোর আবদাল হয়ে যায় আমিন। সেই মহান গৌসে পাকের উসিলায় আমাদের জীবন জিন্দেগীর গুনাহ রাশি মাফ করবেন আমিন আমিন আমরা তওবা করতেছি तमाम গুনাহ থেকে মালিক ছোট বড় কবিরা সগীরা শিরক বিদআত হাতে পায়ে চোখে নাকে মুখঙ্গ প্রত্যঙ্গে জেনে বুঝে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রকাশ্যে গোপনে যত প্রকারের গুনাহ করেছি সমস্ত গুনাহ তার আপনার শাহী দরবারে মাফ চাই আল্লাহুম্মা আমিন মেহরবানি করে দয়াল নবীজির ইজ্জতের খাতিরে শাহ বাবার উসিলায় আমাদের জীবন জিন্দেগীর গুনাহ রাশি মাফ করবেন আমাদের মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী সন্তানদের গুনাহ মাফ করবেন আমিন। সমস্ত মুহাম্মদের জিন্দা মুর্দা সকল আশিক রাসূলের গুনাহ মাফ করবেন আমিন আমাদের অন্ধকার কলবটাকে নূরে মুনওয়ার করে দাও আমিন। আমাদের কলবের মধ্যে নূরের তাজাল্লিয়াত বিকাশ করে দাও আমিন। আমাদেরকে ফানা বাকার হাল নসিব করে দাও আমিন। আমাদেরকে উচ্চ তবকার বেলায়েত নসিব করে দাও আমিন। আমাদেরকে সৃষ্টির পিছনে খেদমত করার তৌফিক দাও আমিন। আমাদের এই মাটির দেহটাকে নূরের দেহ বানিয়ে দাও আমিন। আমাদেরকে ওলি আব্দালদের জিন্দেগি নসিব করে দাও আমিন। আমাদেরকে কাশফেল হামদিলদার নসিব করে দাও আল্লাহুম্মা আমিন। আমাদের সন্তানদেরকে নেককার ফরজগার আবেদ জাহেদ সালেহীন দিনদার ফরজগার মুত্তাকি বানিয়ে দাও আমাদের সন্তানদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে দাও মালিক আমিন। শিক্ষা শিক্ষিত করে দাও মালিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে দাও মালিক আমিন। নাগরিকের উপর মালিক আমাদের এই বাংলাদেশের উপর রহমত নাযিল করো আমিন বাংলাদেশের জমিনের উপর রহমত নাযিল করো মালিক আমিন। আমাদের প্রত্যেকের পরিবারের মধ্যে শান্তি দান করো মালিক আমিন। প্রত্যেকের পরিবারের মধ্যে রহমত নাযিল করো আমিন। ইত্তেফাক মুহাব্বত ভালোবাসা পয়দা করে দাও আমিন। মালিক আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের প্রত্যেকের পেরেশানিকে দূর করে দাও মালিক আমিন। প্রত্যেকের অভাব অনটন দূর করে দাও মালিক আমিন যারা বেকার হয়েছে ইজ্জতের কর্মসংস্থান দান করো আমিন। যারা ঋণগ্রস্ততা রয়েছে ঋণগ্রস্ত থেকে মুক্ত করে দাও মালিক। আমিন। মালিক যে যে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে রয়েছে যে যে কাজ কারবারের মধ্যে রয়েছে প্রত্যেকের আয় রোজগারের মধ্যে বরকত দান করো মালিক। আমিন। মালিক আখিরি ফরিয়াদ মওতের বিছানায় যখন শায়িত হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত আজরাইলকে দেখতে চাই না যতক্ষণ আমার নবীজিকে দেখবো না আল্লাহ আল্লাহুম্মা আমিন। আমাদেরকে বারে বারে অসংখ্যবার দয়াল নবীজির দিদার নসিব করো আমিন। আমাদেরকে হজ্জ বাইতুল্লাহ নসিব করো আমিন, আমিন, আমিন। হাজিরি নসিব করো আমিন। মালিক আমাদের প্রিয় মুর্শিদ কেবলাকে সামনে নিয়ে দয়াল নবীজিকে দেখে দেখে যাতে কালমা পরে পরে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি সেই তৌফিক দাও আমিন इस चीज़ों की कमी है मौला तेरी गली में इस चीज़ों की कमी है मौला तेरी गली उक़बा तेरी गली में दुनिया तेरी गली में इस चीज़ों की कमी है मौला तेरी गली मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए ओहे मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए
हा हा मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, किस चीज की गली है, मौला तेरी गली। اللهم اغفر لي ولوالدي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم الشباب الروحاني فيضات আমাদেরকে নসিব করো اللهم آمين الشباب النك দৃষ্টি আমাদেরকে নসিব করো اللهم آمين الشباب الخاص توجه نصيب کرو اللهم آمين ربنا حرصل مرادنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب